Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Kistari. I'm from English literature, and in this moment I will presentation about British Muslim history, demography, and communities. So first, migration, history, and the formation of communities of Muslim. There have been Muslims in Britain since the 16th century. By the middle of the 19th century, there were increase. Sejarah imigrasi dan pembentukan masyarakat Muslim. Masyarakat Muslim sudah ada di Inggris sejak abad 16. Pada pertengahan abad ke-19 terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Lawless 1995 history of Yemenis in South Shield in the North East England show that they maintain their Islamic practice of prayer, fasting, pilgrimage, festival, and life cycle rites, and invest in the facilities such as mosque and burial arrangement. Sejarah Lawless 1995 dari Yaman di South Shield di timur laut Inggris menunjukkan bahwa mereka mempertahankan praktik Islam mereka seperti doa, puasa, ziarah, festival, dan ritual lainnya, serta berinvestasi dalam fasilitas seperti masjid dan pengaturan pemakaman. Post 1945 economic migration. The South Asian were by no means all Muslim. Hindu, Sikh, smaller number of Jain, Christian, and Zoroastrian also migrate like Muslim. They came safely for working response to the demand for labor in British cities, where industry was expanding. They saw a better life and did not migrate as a result of persecution. Migrasi ekonomi pasca 1945. Orang-orang Asia Selatan ini tidak semuanya Muslim, tetapi mereka ada yang beragama Hindu, Sikh, dan Jain, Kristen, dan juga Zoroaster. Mereka juga bermigrasi. Meskipun seperti Muslim, mereka datang terutama untuk bekerja sebagai tanggapan atas permintaan tenaga kerja di kota-kota Inggris, yang dimana saat itu industri sedang berkembang. Mereka mencari kehidupan yang lebih baik dan tidak bermigrasi sebagai akibat penganiayaan. Forced migration and seeking refuge. Civil wars and political persecution in Africa, the Middle East, South Asia, Eastern Europe since the 19th result in the arrival of asylum seekers and refugees, including Muslim from Algeria, Libya, Somalia, Iran, and Iraq, Kurdistan, Afghanistan, and Bosnia. Migrasi paksa dan mencari pengungsi. Perang saudara dan penganiayaan politik di Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Eropa Timur sejak tahun 1980-an mengakibatkan kedatangan pencari suaka dan pengungsi, termasuk Muslim dari Aljazair, Libya, Somalia, Iran, Irak, Kurdistan, Afghanistan, dan Bosnia. These migrant groups are sometimes referred to as invisible as. Unlike those from India, Pakistan, and Bangladesh, they are not distinguished in UK census and other database on ethnicity. Kelompok migran ini kadang-kadang disebut tidak terlihat.
Tidak seperti yang berasal dari India, Pakistan, dan Bangladesh, mereka tidak dibedakan dalam sensus Inggris dan data lain berdasarkan etnis. Migrants from this area had different reasons for coming to the UK, as the two cases of Somalia and Libyan Muslim show. Migran dari daerah ini memiliki alasan yang berbeda untuk datang ke Inggris. Contoh kasusnya seperti migran dari Somali dan Libyan. Understanding Muslim ethnic communities. In 2009, the UK Government Department of Communities and Local Government commissioned a series of profiles of Muslim communities originating from Afghanistan, Algeria, Bangladesh, Egypt, India, Iran, Iraq, Morocco, Nigeria, Pakistan, Saudi Arabia, Somalia, and Turkey. The report's authors note that the reason for migration varied for different Muslim ethnic communities. Memahami masyarakat etnis Muslim. Pada tahun 2009, Departemen Komunitas dan Pemerintahan Lokal Pemerintah Inggris menugaskan serangkaian profil komunitas Muslim yang berasal dari Afghanistan, Aljazair, Bangladesh, Mesir, India, Iran, Irak, Maroko, Nigeria, Pakistan, Arab Saudi, Somalia, dan Turki. Penulis laporan mencatat bahwa alasan migrasi bervariasi untuk komunitas etnis Muslim yang berbeda. Muslim migrant population differ depending on their country of origin, pre-migration status, migration and settlement histories, and particular issues they face in the UK relating to accommodation, education, legal status, and employment. Tergantung pada asal populasi migran Muslim berbeda, tergantung pada negara asal mereka, seperti status pramigrasi, sejarah migrasi, dan pemukiman, dan masalah khusus yang mereka hadapi di Inggris terkait dengan akomodasi, pendidikan, status hukum, dan pekerjaan. Conversion to Islam. Out of migration, settlement, family life, and the birth of children account for the vast majority of the UK's Muslim population. A minority are converts, under 4%. They were not born or socialized with Muslim families, but made the decision to adopt Islam as their religious identity, belief system, and way of life. Meskipun migrasi, pemukiman, kehidupan keluarga, dan kelahiran anak-anak merupakan sebagian besar adalah populasi dari Muslim Inggris, tetapi sebagian kecilnya adalah mereka mu'alaf, yaitu di bawah 4%. Mu'alaf adalah mereka yang tidak dilahirkan atau disosialisasikan dalam keluarga Muslim, tetapi mengambil keputusan untuk mengadopsi Islam sebagai identitas agama, sistem kepercayaan, dan cara hidup mereka. It was in the late 19th century that a number of British travels, administrators, and intellectuals were exposed to Islam and Muslim societies and made the decision to convert. Pada akhir abad 19, banyak pelancong Inggris maupun administration dan para intelektual mereka membuat keputusan untuk menjadi mu'alaf. British Muslim today and the
statistic. The Muslim population of the UK increased between 2001 and 2011. England and Wales saw Muslim increase in number from 1.55 million to 2.71 million, rising from 3 to just under 5% of the population. Muslim English hari ini. Statistik. Populasi Muslim Inggris meningkat antara 2001 dan 2011. Inggris dan Wales mengalami peningkatan jumlah Muslim dari 1,55 juta menjadi 2,71 juta, meningkat dari 3 menjadi hanya di bawah 5% dari populasi. Muslim communities, internal characteristic and external perception. Masyarakat Muslim, karakteristik internal dan persepsi dari luar. Internal characteristic. British Muslim communities are internally complex and dynamic. They change over time and from one location to another. They have their own internal struggle and difference over family matters between the generation and over religious and political difference. Karakteristik internal. Komunitas Muslim Inggris secara internal kompleks dan dinamis. Mereka berubah dari waktu ke waktu dan dari satu lokasi ke lokasi lain. Mereka memiliki perjuangan dan perbedaan internal mereka sendiri atas masalah keluarga, antar generasi, dan atas perbedaan agama dan politik. External perception. Persepsi eksternal. Fear of jihadist terrorism has hardened the boundary between British Muslim and other Britons. Even though the number of those actively involved has been very small, the popular media in the UK and increasingly social media has repeatedly construed Muslim as monolithic group different from Westerner. Ketakutan akan terorisme jihadis telah memperkeras batas antara Muslim Inggris dan warga Inggris lainnya. Meskipun jumlah mereka yang terlibat secara aktif sangatlah kecil, media populer di Inggris dan media sosial yang sedang meningkat atau sedang viral telah berulang kali mengkonstruksi Muslim sebagai kelompok monolitik yang berbeda dari orang Barat. Research on British Muslim communities. There have been 3 major approaches to understanding Muslim communities. Academics have been differentiated them on the basis of national or ethnic origin, locality, and sectarian identity. Penelitian komunitas Muslim Inggris. Ada 3 pendekatan utama untuk memahami komunitas Muslim. Akademisi telah membedakan mereka berdasarkan asal kebangsaan atau etnis, lokalitas, dan identitas sekretariat. So maybe that's enough from me. Thank you for watching. Sorry if there are many mistakes. And if you want to ask something, you can ask me on WhatsApp group. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.